Minum saya menangis, tapi giliran saya kalau mau marah saya marah. Jadi kalau memang mereka saya pun cari mereka tidak puas, mereka mau marah so. Hah? Tidak, Om. Di kompleks ini semua orang tahu saya ini bagaimana. Om tanya saya siapa nama, Om Kobus. Om Kobus ini Om lihat, saya ada tato. Apa ini? Binatang. Artinya apa? Om Kobus binatang. Artinya? Hah? Artinya? Binatang, biar nakal tapi ganteng. Pokoknya Om tanya semua di sini pasti mereka semua tahu siapa saya ini. Saya ini mereka tahu semua saya. Ya. Om. Ya, ya. Ayo Om, sabar sebentar ya, saya ke belakang sebentar ya. Oh, ke belakang terus, Om. Belakang Saya- terus, saya- Om. Oh, baru 3 botol suka belakang terus nih. Minum apa ya begini? Magandang bisita, hinahati namin malabo ng maawa. Mga most wanted, kulang na lang pato sa ulo. Gumagawa ng parang ating na sinasaulo. Sa final sipatis kasi kami ang nasa ulo. Moderong bisita, di ba kami ang pasimulo? Parang droga sa Pinas. Hindi maawat to, maririnig kami kahit saan ka nakatama. Kahit sa radyo ganito o dyan sa TV nyo, hindi mo masasabi na walang natin. Night, chillin' like a villain. Everybody wanna be on my team. Fingers damn right. Haters can't fuck with us, they can't talk shit.